O sa amin sa City Misamis Occidental, sa managtanaw ka nato karon kinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta may adlaw? Dahil lumutik son Agosto 15, 2025, kini ang Osamis Today. Duha ka mga top-notchers sa Misamis Occidental gipasidunggan ni Governor Waminal. 50,000 nga cash incentives gihatag. Mas lapad, luwas og konkretong makadalanan sa barangay Kulambutan, Baho ug Luksoon sa lungsod sa Tudela na pahimuslan sa mga residente. Kung ando og Team Asinso gipasalamatan. Mga opisyal sa Misamis Occidental Vice Mayor's League para sa 2025-2028 napili na. Hapsay og nakonkrito nga mga krasada nga napahimusla na gipasalamatan sa mga taga Sitio Tunggo, Barangay Namot, Tudela. Usami City, benepisyaryo sa tree growing activity sa Bureau of Fire Protection. Sa police report, duha ka mga suspect sa pagpamaligya og illegal nga droga sikop sa magkasunod nga buy-bust operation sa kapulisan sa Osamis. Asinso Osamis Free Hospitalization Program padayon sa pagtabang sa mga Osamisnong nanginahanglan. Pamilya Bakur mapasalamaton sa nadawat nga tabang. Ania ang mga detalye sa Osamis Today. Duha ka national top-notchers sa Misamis Occidental gipasidunggan ni Governor Waminal 50,000 pesos na cash incentives gihatag. Ang good news ng mga report. Usa ka garbo alang sa Misamis Occidental ang nakabut sa duha ka mga national top-notchers gikan sa Tangub City Global College kun TCGC nga sila si Miss Leia Grace Y. Ayamba ug Miss Maria Teresa Tagalog Aquario sa April 2025 Midwifery Licensure Examination. Ang kalihukan, personal nga pangunahan ni very hard-working Governor Henry S. Waminal uban ang opisyal sa dakbayan sa Tangub nga gipanguluhan ni Mayor Ben Canama nga nag-turn over sa 50,000 pesos cash incentives alang sa matag usa sa mga top-notchers atul sa 39th commencement exercises sa nahisgutan nga tunghaan nga gipahigayon sa People's Gym Tangub City adlaw nga Huwebes, Agosto 14, 2025. Sa official Facebook post ni Mayor Ben, gipaabot niya ang dakong pagpasidungog sa duha ka mga misamisnon nga nakasulod sa listahan sa mga national top-notchers. Si Miss Leia Grace nga nakakuha sa top 8 ug Miss Maria Teresa nga anaa sa ikasiyam nga pwesto. To quote, ang atong mga national top-notchers nga si Miss Leia Grace Y. Ayamba, RM top 8 from TCGC kun Tangub City Global College ug si Miss Maria Teresa Tagalog Aquario, RM top 9 from TCGC, malipayon nga gihatagan og pahalipay nga gikan sa atong hard-working Governor Henry S. Waminal ug tag 50,000 pesos atul sa gihimo nga 39th commencement exercises sa Tangub City Global College nga gihimo didto sa atong People's Gym. Congratulations, national top-notchers Miss Leia Grace Y. Ayamba ug Miss Maria Teresa Tagalog Aquario. We are so proud of you ug una kanunay ang Ginoo. Unquote. Kini nagpakita dili lamang sa pagka-proud sa mayor apan usab sa klarong pagsuporta sa gobernador sa talagsaong kaalam, dedikasyon ug labaw sa tanan, determinasyon sa kabatanunan nga nahimong iyawe sa kalampusan sa duha ka mga top-notchers. Kini magsilbing inspirasyon sa kabatanunan aron maningkamot og taas nga mangandoy tungod kay ang mga lidere sa Asenso Administration nga gipanguluhan ni Gov. Henry adunay dahong panglantaw sa kabatanunan pinaagi sa pag-ila ug pagsuporta niini alang sa mithi nga pag-asenso sa tanan. Mas lapad, iluwas sa konkreto makadalanan sa barangay Kulambutan, Baho, Luksoon
sa lungsod sa Tudela na pahimuslan na sa mga residente. Kung andog Team Ascenso, gipasalamatan. May report si Bernal Texon. Tungod sa tumo nga mahatagan og solusyon ang mga problema nga giatubang sa Distrito 2 sama sa gubaon ug wa pa masiminto nga mga kadalanan, usa ang munisipalidad sa Tudela sa nakadawat og pundo alang sa pagkonkrito sa mga barangay roads gikan kang 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando F. Waminal uban ang suporta sa Team Asinso Administration. Adlaw Martes, Agosto 12, personal giadtuan sa Asinso Osamis News Channel ang mga proyektong napatuman ni Kong Ando nga naghatag og kaayuhan sa katawhan sa Tudela. Lakip sa napatuman ang pagkonkrito sa dalan sa barangay Kulambutan Baho nga sumala pa kang Indigenous Peoples Mandatory Representative kun IPMR Leonardo Sumandag. Sa dihang wala pa kini napatuman, daghan ang nakasinati og mga aksidente tungod sa danglog o gubaon nga mga dalan. Giangkon usab niya nga mismo siya nakaagi sa maong kahimtang. Kandagan yung kayong mga tao nga magmotor, mga ligid yun. Tungod kay dandog tayo din nagguba ang dalan. Ikaw nakasinati na ba kang mga disgrasya? Ay oo. Mga pila siguro. Dinhi sa amuada na nagali na nga piang. Kali di sa mga lisod mga dalan. Di karon nagpasalamat bunga main ang dalan. Sa laing bahin samang kasinatian usab ang gipahayag ni Ginang Paulina Kagud, 70 anyos og Shaira Burl Sagrado, 24 anyos nga mga residente sa barangay Luksoon. Din sumala pa nila, grabe kabatoon ang ilang dalan kaniadto nga susama sa usa ka sapa. Lisod kayo din di magiag motor. Dili na para sa una nga batoon. Kay sa una kanang mura siya nakasapa na grabe ka batoon, day naay kanal sa tunga. Sa una kay lisod kayo diri kay kanang kung danlog pud usahay diri sa una then kanang ang bato grabe ka maglutaw then grabe ka uyog kay sa motor na pay uban na madisgrasya sa una. Ikaw wa ka sukad ang disgrasya? Kuan sa una po na disgrasya jud mi sa kong amahan na grabe kay kabatoan jud diri. Uban sa kolektibong tumong sa Team Asinso Administration nga masiguradong mapatuman ang mga saad sa pag-asinso sa Distrito 2 na mahimo ang komplisyon sa pagkonkrito sa mga kadalanan sa mga naisgutang barangay. Tungod niini malipayong nagpasalamat sila si Shaira Burl, Ginang Paulina ug IPMR Leonardo sa Team Asinso. Ilabi na ni Kong Ando uban ang mga opisyales sa munisipalidad sa Tudela nga daana nga nasugdan sa panahon ni Mayor Samuel Paruhinog o gipadayon sa kasamtangang Mayor Estela Chacha Obot Estanyo. Uban usab ang solidong suporta sa amahan sa probinsya, Governor Henry S. Waminal, uban si Asinso Pinoy Representative, Congressman Attorney Henry N.D. Waminal, din ang kanhi danlog, batuon o gubaong kadalanan, karon na mahimong lapad o luwas ng agian alang sa mga katawhan. Daghang salamat kay Mayor Gov sa mga waminal kay dako kay magnatabang sa mong dalan kay sa una kay grabe ka bati karon kay nindot na kaayo daghan kay benefits sa inyong mga kanang nabuhat sa among barangay dili lang sa among barangay pati nasad sa Misamis og so unta daghan pang matabangan og daghan pa mong project sa ato ang kuan lungsod. O karon may nang pagdagan nila. Kusog na kay sila mo padagan. Magpasalamat lang migda ko nga naayo ra atong dalan. Gob dagan salamat nga ni. Kung nga niya karon kami nagpasalamat mi sa among barangay nga may na mong dalan. Manghinaot po ko nga mahuman-human na gini. O dagan salamat. Ang pagkonkrito sa kadalanan sa barangay Kulambutan Baho ug barangay Luksoon pipila lamang sa mga proyekto ug inisyatibang napatuman na sa Team Asinso Administration sa lig-on nga pagpanguna ni Kong Ando sa Distrito 2 uban ang nagkahiusang suporta sa Team Asinso. Daghan pang mga barangay ang makaangkon sa mas luwas, lapad ug konkrito nga mga kadalanan nga nagpakita sa padayong pag-asinso dili lang sa Distrito 2 apan sa kinatibuk-ang Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal, mga opisyal sa Misamis Occidental Vice Mayor's League para sa 2025 at 2028 na napili na may report si Glenn Ray Roluna.
Malang pusong napaygayon nato Agosto 14 ang Vice Mayor's League of the Philippines Misamis Occidental Chapter Elections alang sa terminong 2025 to 2028 nagipaygayon sa Habitation Hotel, Oroqueta City. Ang eleksyon gipaunahan o gifacilitate sa DILG Provincial Office ubos sa liderato ni Mr. Pablio L. Benitez Jr., PhD Seso 5. Aniya ang mga bagong napiling mga opisyal, si Honorable Aurora Virginia M. Almonte, Vice Mayor sa Oroqueta, mao ang presidente, samtang Vice President si Honorable Tito B. Disina, Vice Mayor sa Tangguba, samtang Vice Mayor Kiniti Barkin gikan sa Sinakaban mao ang Secretary General. Treasurer si Vice Mayor Ezel Villanueva sa Calamba. Auditor si Vice Mayor Feby Manso sa Bonifacio. PRO si Honorable Wilma L. Paruhinog, Vice Mayor sa Tudela. Samtang ang mga Board of Directors sa mao sila si Honorable Juniper A. Roa, Vice Mayor sa Aluran, Vice Mayor Agni V. Yap Sr. sa Balyangaw, Vice Mayor Emeterio D. Roa Jr. sa Clarin, Vice Mayor Simplicia Bibineri sa Uzamis o Vice Mayor Donji D. Anima sa Sapangdalaga. Sigo ni Uzamis City Vice Mayor Simplicia Bibineri sa usa ka pamahayag nga kinina ang iyang ikatulo o katapusan termino sa maong posisyon o nagpasalamat siya sa suporta sa gobernador sa Misamis Occidental nga si Governor Attorney Henry S. Wominal, Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Wominal, Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. og ni Uzamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes. Matod pa sa BC Mayor ning Dakbayan nga magapadayon sila sa ilang commitment sa pagpalambo sa liderato, panagiusa o pagserbisyo alang sa dugang kauswagan sa probinsya sa Misamis Occidental. Samtang sa iyang mensahe gidayeg usab ni PD Benitez ang commitment sa liga alang sa panagiusa og maayong pagdumala sa panggobyerno ug ipamatud-an usab ang kaandam sa DILG nga makig-uban og makigalayon sa mga bagong napiling opisyal uban sa bagong liderato sa VMLP Misamis Occidental Chapter karon nagtan-aw sa mosunod nga tulo ka tuig isip ka usa ka higayon sa dugang kalambuan ning probinsya. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Luna. Salamat Glenn. Hapsay o konkretong makarsada nga napahimusla na gipasalamatan sa mga taga-sitio Tongo, Barangay Namot, Tudela. Ania ang detalye. Mapasalamatan ang gipadayag sa mga lumulupyo sa sitio Tongo, Barangay Enamot ay lungsod sa Tudela, Misamis Occidental, alang sa suporta ng ilang nadawat. Ilabi na kang Governor Henry S. Wominal, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal, ug ni kanhi Municipal Mayor Samuel L. Paruhinog. Kuman masimento ang ilang karsada nga kaniadto og grabe kabatuon ug lisud agian. Nga karon nakapahapsay sa biyahe sa mga katawhan ug nakapadali sa pagbiyahe sa ilang mga produkto. Usa na niini nga may padangat siyang pasalamat mao si kanhi punong barangay Rogelio Muntak. Dako kayo pasalamat ni unang-una sa atong mayor, no? Din mo'y taytayan sa ato ang pagkinahanglan dito ni mayor, din dito ng gobernador, ng congressman sa ilahang suporta. Paghatag ani nga dalan tungod kay karon okay na kayo ang pag-agis mga tao, di na sila mga tumba, no? Gisaysi sa kanhi punong barangay ang iyang kasanatian sa dihang wala pa masimento ang ilang ay karsada. Diri sa una, ako mismo di lang kay kalima katulo ko matumba ng agi nako. Pero karon marag okay na kayo. Easy na kayo, marag pwede na ta magpiyong maglakaw. Gipaabot usab ni Mary Grace Muntak Akailar, 28 anyos, ug lumulupyo sa maong barangay ang iyang edakong pasalamat ilabi na kang Governor Henry Kong Ando ug kanhi Mayor Sama Paruhinog tungod sa dakong kausaban ug kaayuhan sa ilang edalan. Dako jud kay mig pasalamat sa ato ang Governor si Henry Wominal ug sa ato ang Congressman si Ando ug sa amo ang Mayor sa una si Mayor Sam Paruhinog tungod kay dako kayong kausaban namong dalan kay sa una kabatuan pa kay ni agi sa kuan mga ilang project nga nahimo ang among panginabuhian dako na kayo kanang murag kuan pa ni uswag na nilambo kay ang dalan usa man siya ka mga kuan kanang way bitaw nga padulong sa among bukid ayahin na kay ang among pagsakay sa motor pag
padulong dito pag hike-hike. Butyag pa niya nga kaniadto ang ilang karsada grabe ka batuon ug daw sama sa suba nga namalhan tungod sa kadagko sa mga bato. Hinungdan nga pipila ka mga motor nga moagi sa maong dalan ang mga tumba. Kuan jud dagko kay ang mga bato. Then kuan ang mga motor maglisod og anoy kay mga tumba, mga kuan pa, mga paso pa kay sus grabe. Gabatuan jud kay mura bitaw suba nga namalhan. Dugang pa ni Mary Grace karon aduna slay hapsay lapad og konkretong mga karsada nga masayo na para sa ilaha, ilabi na sa mga lumulupyo sa barangay Enamot ang pagbiyahe o pagdala sa ilang mga produkto nga ilang ibaligya. Bro, easy na jud kay pagdala. Maadto sa Usami, sa Jimenez, sa Tudela, dito may mamaligya sa Agura na ba. Sa ilang mensahe, gipahayag ni kanhi punong barangay Rogelio Montac ug Mary Grace Montac Akailar nga hinaot magpadayon ang paghatag nila ni Governor Henry S. Waminal ug Congressman Ando F. Waminal ug mga proyektong makahatag kaayuhan sa katawhan sa Tudela, ilabi na sa barangay Enamot ug ingon man ang ilang padayon nga suporta sa mga panginahanglanon sa katawhan. Hinaot nga magpadayon ang inyong paghatag og mga projects nga makatabang og mga kaayuhan para sa amo diri sa katawhan sa Tudela, ilabi na sa barangay Namot. Padayon sila sa ilahang mayong trabaho no sa pagsuporta sa mga katawhan sa panginahanglan. Ozamis City beneficiaryo sa tree growing activity sa Bureau of Fire Protection. May report si Adoni Dicena. Mihimo og serye sa tree growing activity ang mga fire station sa Bureau of Fire Protection sa tibok Misamis Occidental. Ang barangay nga palarang nakadawat sa aktibidad sa Bureau of Fire Protection mao ang Barangay Bungbong sa Dakbayan sa Uzamis. Ang tree growing activity gipanguluhan sa BFP Provincial Director, Fire Senior Superintendent Gregorio Ilbambo, uban sa mga city o municipal fire marshal o mga personnel sa 14 ka mga lungsod o 3 ka syudad sa probinsya. Ana ang presensya sa mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources Provincial Office nga maoy mihatag sa mga similya o ang Asinso Uzamis Administration nga mirekomendar og lugar kung diin ipangtisok ang mga similya sa kahoy pinagis sa Suemo Head Engineer Titis Borje. Kining aktibidad sa Bureau of Fire Protection o sa DNR o Centro Uzamis gipasalamatan sa kagamahanang lokal ning syudad. Ang tree growing activity nga gipasiugda sa mga fire station sa probinsya tipik og bahin lang sa programa nga gipatuman sa kagamahanang nasyonal uban sa DNR alang sa halapad nga Forest Rehabilitation Mission og Environmental Program for a Cause alang sa ika-34 katuig nga katukuran sa Bureau of Fire Protection sa nasud. So, mato na identify nila ang sa Barangay Bungbong. Unsa nga mga klase na tayo? Ang nahatag nato nga seedling sir katong nara. Nga ang natanom nato sir is 30 nga seedlings kay dili ta itong quantity. So ang ato ang quality nga nagtanom ta mabantayan jud nato og sigurado nga mabuhi jud nato. So dili lang siya nagtapos sa tree planting kay every week i-check jud nato kung siya na nabuhi ba. Okay, para ma-sustain jud siya ba nga ang katong 30 nga seedlings buhi jud siya tanan. Isa magtanong tag 100 unya ang mabuhi lang 5. So mas mayo na ang quality jud ang ato ang tutukan. Alang sa Uzamis Today, Adoni Dicena report. Sa police report, duha ka mga suspect sa pagpamaligya og illegal nga droga sikop sa magkasunod nga buy-bust operations sa kapulisan sa Ozamis. Atong dawaton ang report ni Yon Shomidalio.
Sa padayong kampanya sa Usami City Police Station batok sa illegal nga droga, adlaw Miyerkules Agosto 13 ning tuiga mga alas 4:35 sa hapon, usa na usab ka malampusong drug bypass operation ang ipigayon sa mga kapulisan sa Dakbayan sa Purok 5, Barangay Tabid, Usami City, nga gipangunahan ni Intelligence Police Commission Officer kon PCO Police Captain Elod Kilat Malanog, ubos sa supervision ni OIC Chief Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanusa. Kauban ang sikan PMFC Misamis Occidental nga may resulta sa pagkasikop kang alias Leon, 21 anyos, single, dropout student o residente sa Purok 7, Barangay Waterfalls, Kapatagan, Lanao del Norte. Gilusad sa PNP Samis ang mga bypass operation human mapalitan sa poster buyer ang suspitsado og duha ka zip-sealed nga transparent plastic sachet nga gito ang dried marijuana leaves. Sa pagbody search kang alias Leon nga gisaksiyan ni Kagawad Leo Fel sa Barangay Tabid, representante sa Department of Justice kun DOJ og mga sakop sa local media, nakumpiska gikan sa iyang posisyon ang usa ka safe-sealed nga gituang dried marijuana leaves, 500 nga drug bypass money, 300 pesos nga personal money, usa ka pack nga pinutos nga papel nga gamit sa marijuana, usa ka gamay nga clay pipe o usa ka gamay nga pouch o gibanabana nga nasa gibugaton sa nakumpiskang illegal nga droga ana sa 7 gramos nga adunay street value nga 840 pesos. Sa laing bahin, Agosto 14 ning tuiga, mga alas 4:30 sa hapon, may pahigayon na usab ang mga operatiba sa PNP Usamis ug bypass operation sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Abellanusa nga misangpot sa malampusong pagkasikop sa usa ka street level individual nga si alias John, 31 anyos, adunay live-in partner, construction worker o residente sa Purok Traffic Light, Barangay Tinago, Usami City. Gipahigayon ang operasyon human mapalitan sa poster buyer si alias John o usa ka sachet sa gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Sa pagbody search sa suspitsado nga gisaksiyan ni Kagawad Ramonito Chito Damila sa Barangay Tinago, representante sa DOJ og mga sakop sa local media, nakumpiska gikan sa posisyon sa suspect ang upat ka hit cell transparent sachet nga adunay sulod sa gituang shabu, usa ka kaha sa Winston cigarette og 500 pesos nga drug bypass money. Gibanabana nga ang kinatibuk-ang gibugaton sa nakumpiskang illegal nga droga mobalor sa 2.5 gramos nga adunay street value nga nagkantidad og 17,000 pesos. Ang suspitsado una nang nadakpan tungod sa susamang salaod sa pagpamaligya og illegal nga droga sa nakalubang tuig. Dugang pa atol sa pagpatuman sa among operasyon, giaresto usab ang igsuong babae niini tungod sa obstruction of justice tungod sa gihimo niya nga pagpanghilabot sa lehitimong katungdanan sa mga kapulisan. Ang mga nadakpan nga suspitsado gidala og temporaryong gidetiner sa Usami City Police Station alang sa hustong disposisyon. Si alias John ug alias Leon posible nga mangatubang sa kasong paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165 alang sa Usami City. Ako si Leoncio Medallo. To attend sa Usamis Free Hospitalization Program, padayon sa pagtabang sa mao sa misnong nanginahanglan. Pamilya Bacor mapasalamaton sa nadawat nga tabang. Angela Mequerante alang sa report. Ang kanunay asenso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes padayon sa paghatag og lig-on nga suporta sa medikal nga panginahanglanon sa mga Usamisnon pinaagi sa asenso Usamis Free Hospitalization Program. Sama na lamang ni Ginang Merly Merapedes Bacor, 53 anyos, residente sa Barangay Carmen Annex, Usami City, nga midangop sa buhatan aron sa pagpangayo ug medikal nga tabang alang sa iyang
bana nga si Tate Joseph Borinaga Bacor, 61 anyos, nga na-diagnose nga adunay benign prostatic hyperplasia, usa ka non-cancerous nga kondisyon sa pagdako o pag-enlarge sa prostate gland sa lalaki. Ako si Merly Mirabides Bacor, 53 ang edad, nalubulopyo sa Forokshete, Carmen Annex, Misamis Occidental. Nianhi ko diari tungod kay nangayo mi og medical nga tabang kay na-admit akong bana. Matod pa ni Ginang Merly, dugay nang gianto sa iyang bana ang mga balatian niini nga gipaagi lamang niya og mga self-medication. Apan niadtong bulan sa Mayo, miabot sa punto nga dili na kini makalakaw ug nanghubag na usab ang mga kamot ug tiil niini. Hinungdan nga dali nila kining gidala sa Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Medical Center kon Mars MC. Apan human sa tulo ka semana, sumala ni Ginang Merly na trigger na usab ang iyang arthritis, rason nga siya maglisod sa pagtindog o paglakaw. Busa, mi-decide na lamang ang pamilya ni Ginang Merly nga i-admit kini sa Tobias Feliciano Faith General Hospital. Decide mi nga nampoy asenso ang faith, mao tong among gidala. Kanina iyang sakit dugay na gyud, gi-indam niya, then nag-self na siya og tambal. Dayon atong may wala kanang di na siya kalakaw, nahubag niyang kamot og tiil. Motong amo siya gidala sa Mars. After 3 weeks, nag-trigger na po dihang arthritis ug kamot, wala na ingon nga kanang makalihok-lihok na siya, naglisod na siya tindog lakaw. Niini mikabat sa 70,194 pesos and 88 centavos ang ilang kinatibuk ang excess bill sa ospital. Apan hingpit kini nga natabangan, pinaagi sa Ascenso Uzames Free Hospitalization Program. Busa, pasalamat ang gipaabot ni Ginang Merly ngadto kang Mayor Sam sa pagtabang sa ilang medical nga problema ug sa pagtubag sa ilang mga pag-ampo. Kay akong pasalamaton ni City Mayor Sam. Dako kay akong pasalamaton nga kami natabangan sa amo ang problema sa among medical nga financial para sa ospital. Og kini napasalamaton jud ako ang Ginoo nga ang among mga pag-ampo iya jung gituman nga natabangan jud mi. Dugang hinaot ni Ginang Merly, hinaot nga daghan pang mga matabangan ba sa ato ang gamhanan nga sa labi na gyud sa mga hospitalization. Ug isip unang higayon nga pag-avail ni Ginang Merly sa programa sa Team Ascenso, napamatud-an gayud niya ang kamahinungdanon ug ang kaepektibo sa mga serbisyo niini. First time jud nako nga ningon-an jud sa akong kinabuhi. Dako kay akong pasalamat sa atong gamhanan. Thank you kaayo to Governor Henry Waminal o Congressman Ando o Congressman Inde o sa atong Mayor City Mayor Sam Fuentes. Daghan kaayong salamat. Alang sa Uzames Today, ako si Angela Quirante. Salamat me ang Uzames Today hatod kanaton nga serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Uzames Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Ascenso Uzames News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Ascenso Uzames News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang among mga programa sa ngalan sa kitibukang AONC team. Yonsho Medallo Bernal Texon, Adoni Licena June Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Macarante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Kumuad Texon. Kanunay Ascenso Uzamis, padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.